द्विजां द्विणं तमेव सर्व मम देव देव। श्री एकादशी महात्मा सफला एकादशी महात्मा युधिष्ठिर कहले, हे प्रभु, पौष मासर कृष्ण पक्ष एकादशीर नाम कौन, यार विधि कौन और क्यों देवता पूजित हुअन्ति ताहा मते विस्तारित भाव में कहतु। श्रीकृष्ण कहले, हे महाराज, तुम प्रति स्नेहवशत उक्त व्रत कथा कीर्तन करुछि। बहु दान दक्षिणादि युक्त यज्ञादि द्वारा जे तू सेपरी संतुष्ट हुए नाही, यही व्रत मते जेपरी संतुष्ट करिथाय। हे धार्मिक श्रेष्ठ, समस्त प्रकार चेष्टा द्वारा यही व्रत पालन करिबा कर्तव्य। यह को सत्य बोली जानी हो, यह कौनसी मिथ्या नुहे। सफला एकादशी किपरि करणीय और यार महात्मा। पौष मासर कृष्ण पक्ष एकादशीर नाम सफला। नागगणक मध्य जेपरी शेषनाग, पक्षीगणक मध्य गरुड़, देवगणक मध्य नारायण, मनुष्यगणक मध्य ब्राह्मण जेपरी सर्वश्रेष्ठ, सेहीपरि समस्त व्रत मध्य एकादशी व्रत ही सर्वश्रेष्ठ। हे महाराज, जो माने यही व्रत करती से माने मोर अतिश्रय प्रिय। से माने ए जगत धनलाभ और मृत्यु पर मोक्ष प्राप्त हुअन्ति। नड़िया, गुआ, बीजपुरुक, बातापी, लेंबू, डालिंब, आमलिकी, लवंग, बरकली, आंब प्रभृति फल धूप दीप द्वारा देवदेव विष्णुंकर पूजा करिब। निश्चय वैष्णवगणक सहित हरि कथारे जाग्रत रहिब। हे युधिष्ठिर, जे एकाग्रचित्तरे गोटिए मुहूर्त मात्र जाग्रत रुहे, ताहार पुण्य असीम अटे। यही जागरणतुल्य फलदायक कौनसी यज्ञ वा तीर्थ मध्य नुहंती। अन्य समस्त व्रतर फल यही जागरणर षोडश अंशर एक अंश सहित समान नुहे। एकमात्र सफला एकादशी रात्रि जागरण द्वारा मनुष्यगण ताहा प्राप्त होइथांती। उत्पत्ति और विवरण। माहेश्मती नगर में चंपावती नामक एक प्रसिद्ध पुरी थिला। सेठारे थिबा राजस्वींकर 5 पुत्र थिले। सेमानंकर मध्यरे ज्येष्ठ पुत्र लुम्पक सर्वदा परस्त्री गमन, वेश्यासक्त, मद्यपान प्रभृति महापाप कार्य रत रही पितांकर समस्त धन नष्ट करने लगिले। असद भावापन्न लुब्धक सबु समय ब्राह्मण वैष्णव देवगण को निंदा करुथिला। माहेश्मत राजा पुत्र एक प्रकार आचरण रे क्षुब्ध होई ताहांकु राजपदरु बहिष्कृत करि देइथिले। स्त्री, पुत्र, पिता, माता एवं आत्मीय स्वजन कर्तृक परित्यक्त होई लुब्धक चिंता करबाकु लागिले। मु वर्तमान कौन करिबी, केउठाकु जीवी? व्याघ्र, सिंह, संकुल बण ही मो पक्षरे उत्तम स्थान। कारण सेठारे अवस्थान कले पापाचरण अपितृराज्य निष्ठ परिवार सुविधा हेब। एहीपरि भावरे स्थिर संकल्प करी एक गहन वनरे प्रवेश कला। चोरी और द्रुत क्रीड़ारे अभिज्ञ से सर्वदा जीवहत्यारे रत रहिला एवं तत्निकटवर्ती नगर समूह चोरी कार्य आरंभ कला। दिने देव जगरे चोरी अपराधरे प्रहरी मानक द्वारा धरा पड़ा। भाग्यक्रमे राजपुत्र बोली से अपराधर मुक्ति प्राप्त है। पुनर्बार वन को प्रत्यावर्तन करी जीव हत्या द्वारा आमिष वृक्षर फलमूलादि भक्षण करी दिन बिताइबाकू लागिला। एही वनरे बहुत वर्षर एक जीर्ण शीर्ण औषध वृक्ष थिला। सेठारे भगवान वासुदेव विराजमान करिछंती बोली वृक्षटी देवत्व प्राप्त होइथिला। सेही वृक्ष निकटरे पाप बुद्धि लुब्धक अवस्थान करुथिला। अनंतर बहुत दिन पर तार पूर्व जन्मर पुण्य फल जोगु पौष मासर दशमी दिन
ସେ ଏକମାତ୍ର ଫଳ ଭୋଜନରେ ଦିବସ ଅତିବାହିତ କଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ରାତ୍ରିରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶୀତର ପ୍ରକୋପରେ ଅତି ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଥରି ଥରି ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ପାପିଷ୍ଟ ଭଗବାନ ବାସୁଦେବ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଥିଲା। ବୃକ୍ଷ ସମୀପରେ ନିକଟରେ ବିବସ୍ତ୍ର ମୃତପ୍ରାୟ ହୋଇ ଅନିଦ୍ରାରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କଲା। ପରଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସଂଜ୍ଞାହୀନ ଲୁବ୍ଧକ ଚେତନା ଲାଭ କଲା ନାହିଁ। ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଯଜ୍ଞ ସଂଜ୍ଞା ଲାଭ କରି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଛଟା ବା ଲେଙ୍ଗଡ଼ା ପରି ପଦସ୍ଖଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ବନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି କ୍ଷୁଧା ନିବୃତ୍ତ ନିମିତ୍ତ କିଛି ଫଳ ସଂଗ୍ରହ କଲା। କ୍ଷୁଧା ତୃଷ୍ଣାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କାତର ହୋଇଥିବାରୁ ଜୀବ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ହେଲା। ତାପରେ ସେ ଫଳଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣି ସେହି ବୃକ୍ଷ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଏଣେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଅସ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ତାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ବିନା ଆହାର ପାନ ଯୋଗୁଁ କ୍ରମଶଃ ନିସ୍ତେଜ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ସେ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବା ଭୟରେ ଭୀତସ୍ତ୍ରତ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେହି ସଂଗୃହୀତ ଫଳ ସମୂହକୁ ସେହି ଅସତ୍ୟ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ନିବେଦନ ପୂର୍ବକ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ହେ ପିତା, ମୋର ଗତି କ'ଣ ହେବ? ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି ନାରାୟଣ, ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ଅଭୁକ୍ତ ଅନିଦ୍ରାରେ ସେହି ରାତ୍ରି ଯାପନ କଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହେ ନିଷ୍ପାପ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ସେହି ପାପିଷ୍ଠର ରାତ୍ରି ଜାଗରଣକୁ ଏକାଦଶୀ ଜାଗରଣ ଓ ଫଳ ଅର୍ପଣକୁ ପୂଜା କରି ନାରାୟଣ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଦେବ ଚକ୍ରରେ କୌଣସି ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଲୁବ୍ଧକର ସଫଳା ବ୍ରତଟି ପାଳିତ ହୋଇଗଲା। ଏହି ବୃକ୍ଷରେ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ବିଷ୍ଣୁ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରନ୍ତି ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟରେ ସେଠାରୁ ସେ ସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ଉକ୍ତ ଘଟଣାର ପରଦିନ ପ୍ରାନ୍ତ କାଳରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଗମନ କାଳରେ ଆକାଶରେ ଦେବର ବାଣୀ ହେଲା, ହେ ପୁତ୍ର, ତୁମେ ସଫଳା ବ୍ରତର ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସେହି ଦେବବାଣୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲୁବ୍ଧକ ତାହା ହିଁ ହେଉ କହିବା ମାତ୍ରେ ଦିବ୍ୟାରୂପ ଲାଭ କଲା। ସେହି ସମୟ ଠାରୁ ତାହାର ପାପ ବୁଦ୍ଧି ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇ ବୈଷ୍ଣବ ବୁଦ୍ଧି ଉଦୟ ହେଲା। ସେ ପୁନର୍ବାର ନିଷ୍କଣ୍ଟକ ରାଜ୍ୟ ଲାଭ କଲା। 50 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସୁଖ ଭୋଗ କରି କୃଷ୍ଣଙ୍କ କୃପାରୁ ମନୋଜ୍ଞ ପୁତ୍ର ହସ୍ତରେ ରାଜ୍ୟ ଭାର ଅର୍ପଣ ପୂର୍ବକ ସନ୍ନ୍ୟାସାଶ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କଲା। ତତ୍ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାରୁ ସେ ଅଶୋକ ଭୟ କୃଷ୍ଣ ସାମିଧ୍ୟ ଲାଭ କଲା। ହେ ମହାରାଜ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଯେ ଉକ୍ତ ସଫଳା ଏକାଦଶୀ ପାଳନ କରେ ସେ ଜାଗତିକ ସୁଖ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଏହି ବ୍ରତ ପ୍ରତି ଯେଉଁମାନେ ଆସକ୍ତ ସେମାନେ ଧନ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏହି ବ୍ରତ ମହାତ୍ମା ପଠନ ଶ୍ରବଣ କଲେ ମାନବ ରାଜସୂୟ ଯଜ୍ଞର ଫଳ ଲାଭ କରେ।